নমস্তুতে। অমল কমল চরণ কুমন মন ভ্রমরা তুড়ি কমল চরণ কুমল মন ভ্রমরা উড়ি যা রে কমলা সমেত পয়রে কমলা সমেত নিরন্তরে চুম্বু থারে অমল চরণ গুমন চরণ গুমন চরণ গুমন মন ভ্রমরা তুড়ি যায় পাদ পদ্মে অষ্টাদশ চিহ্ন গঙ্গা করে কোটে তীর্থমান গঙ্গা করে কোটে তীর্থমান গঙ্গা করে কোটে তীর্থমান পাদ পদ্মে অষ্টাদশ চিহ্ন গঙ্গা পাদ লাগি অহল্যা মুখত সে পাদ ধরিবি ইলা কইব সে পাদ ধরিবি ইলা কইব সে পাদ ধরিবি ইলা কইব সে পাদ ধরি আবর ভাই সে পাদ ধরি আবর ভাই লঙ্কা কত করে পাদ সেবি ঋষি মারতণ্ড প্রলয় জলরে দেখিলে ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় জলরে দেখিলে ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় জলরে দেখিলে ব্রহ্মাণ্ড সেই পদলবি অগরু চন্দন সেই পদলবি অগরু চন্দন নরি লাখো বোঝারে অমর চরণ কুমল সাধু সঙ্গ কর নভার তুয়ান শাস্ত্রদল মধ্যে ছতে নিরঞ্জন শাস্ত্রদল মধ্যে ছতে নিরঞ্জন শাস্ত্রদল মধ্যে ছতে নিরঞ্জন সাধু সঙ্গ কর নভার তুয়ান শাস্ত্রদল মধ্যে ছতে নিরঞ্জন শাস্ত্রদল মধ্যে ছতে নিরঞ্জন
ମନକୁ ତୁମ ଯାରେ ଚରଣ କୁମନ ଭ୍ରମରା ତୁଡ଼ି ଚରଣ କୁମନ ମନ ଭ୍ରମରା ତୁଡ଼ି ଚଲେଇଣ୍ଡେ ये पाला ये बाबा टिके चले दउडी ଚଲେଇଣ୍ଡେ अमर कमल अमर कमल अमर कमल चरण कुमल चरण कुमल चरण कुमल मन भ्रमरा तू उड़ी जा चरण कुमल भ्रमरा तू उड़ी उर्वी दुर्बीर अभिथि भुजबल दलनं प्रीत कृपाण गोष्ठी गीता श्रितानुभव जदुकुल कुमुदा रम्य संपूर्ण चंद्र ग्रह ग्रासाति बाधा विधुर करिपते स्तोत्र जत्र बधान समागम दिन बंधु दर तुतुरितम द्वारका सार्वभौम विश्वकर्ता मंगलमय अदृष्ट द्रष्टा अशरण शरण कारण कारण चिरसुंदर चिन्मानंद विग्रह मम आराध्य यास्थान विराजमान करिथिबा मो इष्ट देवता श्रीमन श्री सत्यनारायण अभय चरणार बिंदरे सर्वादौ अनंत कोटि प्रणिपात निवेदन करुछि बस बस परिश्रम जोर हे गला मां भगवती विश्व कल्याण मई मां जगत जननी श्यामा कालींकर अभय चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणिपात निवेदन कला परे परम पूज्य गुरुदेवंकर अभय चरणार बिंदरे मन प्राण को समर्पण करि देई संस्कृति संपन्न ओडिशार ख्यातनामा ख्याति संपन्न पालानुष्ठान एई मां काली पूजा अवसर रे ओडाळपंक ग्रामवासी पाला कमिटी आनुकूल्य रे आयोजित होइथबा सांवत्सरिक प्रतियोगिता मूलक पाला महामहोत्सव चलित वर्षर द्वितीय जामिनी प्रथम स्तबक प्रथम पाली प्रथम परार्धरे ए पवित्र मंचरे उपनीत हेबा मात्रे ए मंचर चतुर्पार्श्वरे उपवेशन करिथिबा सब गुणी ज्ञानी ब्राह्मण वैष्णव विद्वान पंडित महामौसी भाई भौणी जेते समस्तंकु नर नारायण रूप रे ज्ञान करी भगवान नारायण सकल हृदय कन्नर रे अछंती बोली भाबी समस्तंकु सर्वादव्य धर्म कलाकार अनंत कोटि धन्यवाद निमा आज्ञा ए जगत कर्ता हां ए जो विश्व नियंता काली ठारू सही कथा आरंभ करिछि जे इच्छामय जे न चाहिले ए दुनिया भितरे कोनोसी कार्य समाहित हुएनी हबनी यथार्थरे भागवतर कर्ता अति बड़ी जगन्नाथ दास सैया कहिले हेले जहा इच्छा रे सब होई आज्ञा कहा इच्छा रे किछि नाही तारी इच्छा रे ए दुनिया भितरे सब किछि संगठित हुए भागवत सैया कहले आउ थरे कहले जहार आज्ञा रे पर्वत एटा टिके दियो जहार आज्ञा रे पर्वत आज्ञा जळे भासई सोबत आउ जळे जहार आज्ञा रे पर्वत जळे सोलो भलिया भासे खाली सैया नुह जे न चाहिले केही किछि करि पारंदिनी भागवतर कर्ता जगन्नाथ दास आउ थरे सैया को कहिले मोहर नहिले
যদি মোর করুণা হব নাই তাহলে ব্রহ্মা শঙ্কর বଣା ହେଇଯିବେ বଣା ହେବେ ହେଲେ ମନେ ରଖିତା ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୁଏ ସଦୟା ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ତା ହୃଦୟ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସଦୟ ହଏ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟରୁ ମନକୁ ମନ ଉଦ୍ଭବ ହଏ। हे सज्जन हे गुणग्राही विवेकी पंडित महोदय ताले तार इच्छा ए दुनिया भितरे सबु कार्य संगठित होउची। छबिल मधुवर्ण बोधर प्रणेता ओडिया भाषा आंदोलन अन्यतम प्रवक्ता भक्त कवि मधुसूदन राव सैया कहले कौन कहले सूर्य चंद्र तारा तुम्हारी आज्ञा रे तुम्हारी कुसुम प्रति प्रभातरे तुम्हारी कुसुम प्रति प्रभातरे उठई आनंद जार आज्ञा मात्रे सूर्य चंद्र तारा अनवरत ज्योति राशि वर्षण करती ज्योति ज्योति खाली कौन सेतिकी रे तार आदेश रे ये दुनिया भितरे सबु संगठित होउची जार मूल निर्माता मूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होउची सेही कौन कला धन्य है ईश्वर तुम्हा भक्त मधुसूदन राव आउ थोड़े मन पकईले कहले धन्य है ईश्वर तुम्हा बुद्धि कौशल हो बुद्धि कौशल कि परिषद वायु जल हे ठाकुर तो बुद्धि कौशल को तारीफ करिया कथा केमिति एते बड़ सृष्टि को तू तैयारी कलु केवल तू ही जानिछु कौन से करि आज्ञा ना खुर देहर देव मिठा मिठा रस आखु देहर रस नथले आज्ञा चीनी कळ थांता आखुर देहर देव मिठा मिठा रस शिशु थरे देइछ फिकी फिकी हाथ शिशु थरे फिकी फिकी हस भरी देई आखु देहरे केजाए मिठा रस सेई दला से करिछि कोन आउ कहला हळदी बसंत कल हळदिया भरी हो गोटाए पटे हळदी बसंत को पूरा हळदिया कर देला बेले आ गोटे कजळ पाती देहरे कोळा देल भरी हो कोळा देल गोटाए पटे हळदी बसंत को हळीला करी कजळ पातीटा को पूरा कोळा कर देला से कोळा हळदिया धोला मिसई गिरी जीव भी तैयारी हेछि कोनटे के कहला आज्ञा चिताबाघ किए किए तैयारी हला कोला हळदिया धोला मिसई गिरी से जीव किए छिट छिट ता शरीर सब रंग अछि कहले भक्त कवि मधुसूदन राव कहला प्रजापति देह देला टिपि टिपि चिता हो टिपि टिपि बुढ़ियाणी पेट तले के जाए सरु सूता प्रजापति की चित्रित कल सेति करन तो आकाश रे खंजी गल सूर्य चंद्र तारा मेघ देहरे देइछ मेघ देहरे देइछ बरसार धारा सेमिति
କାଇଁ ହଉଛୁ ବାପା ମନ୍ଦାର ମାଳ ଆଣେ କି ମନ୍ଦାର ମାଳ ଆଣେ ରେ ଲକ୍ଷଣ ଜଣା ପାଇଲେ କଣ ହବ ଏଣିକି କାଲି ସି ନାଗିବ ଥିରେ ବସୁନୁ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଝୁଣା ଟିକେ ରେଡି କର କହିଲା ଆକାଶରେ ହଁ ଖଞ୍ଜି ଦେଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ହଁ ମେଘ ଦେହରେ ବରସାର ଧାରା ଦେଇଛି ସିଏ ଦେଇଛି ଆଉ କିଏ କହିଲୁ କିଏ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଓ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ସଂଗଠିତ ହୁଏ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ସବୁ କରିଦିଏ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ଆଉ କେହି ପାରିବନି କିଏ କରିଦିଏ କିଏ କରିଦିଏ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଭଗବାନ ଭଗବାନର ଏତେ କାଢ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଚୋପ ଗାଉ କହିଲୁ ଚନ୍ଦା ମତେ ଯେମିତି ଗାରଡ଼ ଭଳିଆ ଅନଉଛି ଆରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ତୁ କାହିଁ ମତେ ଅନେଇଛୁ କାହିଁ ଚୋପ କହିଲୁ ତାକୁ କହିବିନି ମତେ ଗାରଡ଼ ଭଳିଆ ଅନଉଛି କାହିଁ ତତେ ଅନେଇଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତୁ କାହିଁ ତାକୁ ଅନେଇଲୁ ଆଉ କାହାକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି ୟାକୁ ଅନେଇଲୁ ୟାକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ ୟା ଠାଇ ତାକୁ ଅନେଇଲେ ଟିକେ ଚାରମ ଅଛି ଚାର୍ମ ଚଗଲାମି କରନା ଶୁଣ ପାଲା ଆରେ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଦରକାର ପଡୁଛି କଣ ବୁଝିବୁ ତୁ କିଏ ମାନେ କିଏ କଲା ତୁ କଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି କହିଲା ମୋର ଗୋଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ନା, କଣ ବୁଝିବୁ କହ ଭଗବାନ କରୁଛି ସବୁ ଆଉ ଭଗବାନ କରୁଛି ସବୁ ଆଉ କିଏ କରିବ अरे गोधी मुआ ओटो मुआ घुसुरी मुआ ଆମ ବସ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚ नहीं खिलेंगे गोटा कौन हिंदी की रे मु जानने ହିନ୍ଦୀ 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 कहूची नो नेभर नहीं खिलेंगे ହିନ୍ଦୀ 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 हैं? तो 14 पुरुष रे की हिंदी पड़ी थला नो नेभर नहीं खिलेंगे अडाल बंग जो पाला देखु नाती ये जेते चियार पड़ी नहीं हां या भितरे 150 खंडे हिंदी मास्टर थेबे आ मु को बुका अछि की हिंदी पढ़ाउची ठीक कहूची नहीं खिलेंगे क्या बात बोलो मुझसे हां तबे कहला रे ओ कौन कहलु भगवान किछि करिवनी तार काढ नाही केतबळे करूथला हेबे आ तार कैपेसिटर नाही कौन कैपेसिटर ना ता फ्यूज कटि जाईछि माने बळ बा कैपेसिटी कहनु हां अरे कैपेसिटी तार नाही भगवान रो ना सिए चाहिले किछि करि परिबनी नाही आया एबे किछि करि पारु नै एबे करि परिबनी किए करिवा आज्ञा कला लोक आज्ञा डाक्टर कली जुगर प्रत्यक्ष भगवान डाक्टर बाबू से चाहिले मनीष मारी दबो चाहिले बंचेई दबो रखिछि काल समय आ तू जो कथाटा कहउछु तादरे किए बा एकमत न हबो किए बा मना करिवो अथि आ भितर किए अछि हां जणे किए मना करिवो एही करी रे डाक्टर चाहिले चाहिले बंचेई देबे मारी देबो नाही तो चाहिले मार देबे मारी देबो तेणु सिए सिए भगवान ताकू नम्ब कर ना ओसार कर हे नमस्कार बा कहला हां कली रे भगवान होउचंदी डाक्टर डाक्टर बाबू सिए जहा चाहिबे हां असंभव को संभव करई देबे कर रे आज्ञा से नुह जा से कहूची हमें ता कथा रे राजी हबा हबनी केमिति काई ना डाक्टर भगवान ना डाक्टर चाहिले सेया करिवो तारी कथा मानी मा आमे गुटाए ओरे नारी गुटा महिला ताकू नेगिरी डाक्टर पाखु जिया हां को डाक्टर जड़े गाइनोकोलॉजी स्पेशलिस्ट ओ गाइनोकोलॉजी ताकू पचारो गाइनोकोलॉजी को डाक्टर सेटा गाई डाक्टर गाइनोकोलॉजी करे गाई डाक्टर परिची बिए बस इटी थिरेबो बस गाइनोकोलॉजी डाक्टर तांकर भारी ना हां हां ओडिसा रे भारत बाहर बहुत बाहर पड़ी की आइसन चारियाडे लोक प्रबल भिड़ ओ नंबर पाऊ पाऊ 8 दिन लागिला 19 नंबर टिकट भितर को गला पेशेंट जी नारी टीए हां हां गर्भवती नारी ता गर्भरे गुटा 7 मासर पिला अछि डाक्टर भारी ना पचारे कुआडे आइल हां काम कोन अटेंडेंट गुटा जाईची पेशेंट संगे देखा सुना करिवो बुझिबो एक्सीडेंट नहीं तो पेशेंट कहला आज्ञा सार की मैडम हितबे से नमस्कार हां ना कोन कहूना कुआडे आइचो ना ये जो गर्भवती नारीटा आईची हां हां आ गर्भरे जो 7 मासर छुआ अछि ये छुआटा ट्रांसप्लांट हबो ता माने ट्रांसफॉर्म करिवो ट्रांसफर ना सबस्टेशन करिवो कहला ट्रांसफार्मर करिवो कोन
କହୁଛ ଇଏ ଛୁଆଟା ହଁ 7 ମାସର ଗର୍ଭ ହେଇଥିବା ପିଲା ହଁ ट्रांसप्लांट हब प्रतिरोपण हब हाँ। आउ गोटाए माँ गर्भरे रे 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 ये माँ गर्भरू काढ़ डाक्तर तमर भारी ना ये पिलाटा को नहीं गोटा आउ माँ गर्भरे रखी दियो पारिबे हब नहीं 7 मासर छुआ हाँ गोटाए डाक्तर गोटाए माँ गर्भरू नहीं हाँ आउ गोटाए माँ गर्भरे थोई दे पारिबे एला असंभव काम पारिबे आज्ञा ना कहला डाक्तर भगवान जहाँ चाहिए कर देबे किंतु चाहिले कौन चाहिए कर देबे चाहिले करि देबे कौन से गर्भ को भुसुड़ेई देबे तू भाबु गोटे ब्रिज तैयारी होउची बस बीज कोन आज्ञा ओ डाक्तर चाहिए 7 मासर छुआ पळेइबो ना आ गोटे माँ गर्भ को पळेइबो ए गोटे माँ 7 मासर पिला गर्भरे ହେଇଛି हां डाक्तर चाहिए ताकू काढी नै आ गोटा माँ पेटर थोई देबो थोई देबो नहीं। किए थोइबो ये भगवान आउ कोड थोइला कोठी? ना देबो की गर्भूता करियंतर रोहिणी गर्भे देवगीर 7 मासर छुआ छुआ नहीं गला हां रोहिणी पाखरे थोईदेला थोइला छुआटा 7 मासिया छुआ पळेइला हां तमे मां माने भाबितबो सेटा बोधे निर्बलिया हैथबो कोई नाड़ियाटा आम गाँ रे कहला भलिया कोइनारिया छुआ है जाइथबो हाँ, कोइनारिया। जहाको हम आईसीडीएस हां इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहूची हां हां छुआटा बोधे कुपोषणर शिकार हैथबो डी न्यूट्रिशन दुर्बलियाटा चुप पुआ ए जो 7 मासिया छुआ छुआ ये कौन आउ दुर्बलिया हला की आ कौन हैला से जो छुआ जन्म हला बापा से किए किए भगवान किए ये जगन्नाथ दास ओडिया भागवत हाँ। 10म स्कंद हाँ। गोपलीला प्रथम खंड बहिर 3 नंबर अध्याय बेस ए छुआ किए ये ना बळे नहिबे केहि ही समा एणु ता नाम आउ एणु ता नाम बळरे केहि समान हेबे नहीं बोली बोली ता ना बलराम बलराम हाँ ता ना बलराम राम थला गुरु गर्ग ऋषि राम देइथिले हाँ प्रथम ना खेलिबु राम तुल्य पछा राति पाइले पहिले ता ना राम हाँ। बलवानटा हबो बोली ओ ता ना बलभद्र हाँ बल सहित हाँ। ए बलराम बल सहित हाँ भद्रता रहिबो बोली ता ना बलभद्र बलभद्र गोटिए गर्भरु आकर्षण हला बोली नाम संकर्षण हेला पंडित मंडली धीर सिरे आदि द्वितीय दिनर संकर्षण बलराम बलभद्र भगवान को 7 मासर छुआ भगवान नहीं गला माने छुआ करिया कायदाटा पाइथला भगवान एटा को बाड़ा घर को पळौ यही गोटाक करछि ना कहला उडा छुआ करिया कायदा करे भगवान से पाइला पाइथला कर देला तोर प्रलम अशुद्धि होची पाला गाय आई पाला को डालमा सारा आई प्रबल लोक भिड़ जा पापड़ बिकी पापड़ रेट कमिलानी एबे हाउ पापड़ हो नहीं मु जाउची नळी बिकिबी थिरेब पाटी कोना कहला भगवान एई उडा कर देला छुआ करिया कायदा पाइथला कर आउ कोन करिची आउ किछि करी एमती अनेक साक्ष्य लक्ष्य प्रत्यक्ष प्रमाण आम पाखेर अछि हां केवल मु आपण मानकु टिके टिके मने पकेबी कालठु कहिछि हां बरा मु अधम अकिंचन मूर्खुटा आउ मो गुरुद्वार कोन दी चारि पद जानिछि अनुष्ठान कर्मकर्ता मानकर निमंत्रण क्रमे चलित वर्ष हरि कथा कहिवार गुडा अवसर पाइछि आपण मानु कोन दीपद कहिबी आउ मु सिकि नै किछि आज्ञा नहीं जहा आपण माने जानिछन्ती केवल मने पकई देबी केवल हाँ। ए मंचर ठिया आइछि जेतेबेले परम पूज्य गुरु जहांकटु मु दीक्षा नैछि पद्मश्री पूज्य पूजक बाबा बलिया
କହିଲେ ଜୀବନରେ ଯେବେ ମିଳଇ ସୁଯୋଗ ହରାଅ ନା ବାବୁ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ହରାଅ ନା ବାବୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ହାରିଲେ ଆସିବ ଦୁର୍ଯୋଗ ସୁଯୋଗ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ହାତ ଛଡା କରିବା କଥା ନୁହଁ ଓ ଇଏ ଭଗବାନ ଆଉ କଣ କଲା ଗୋଟା ଉଦାହରଣ ଦେବି ଗୋଟା ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଅର୍ଥ ଉପର ବେଳା ସମୟ ଉପର ବେଳା ଟାଇମ 4ଟା 4:30 ବେଳ ହବ ପିଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ସାରି ସାଇକେଲ रे बैट स्टंप मारिकी जाउचंती अच्छा पछ कैरियर रे किछि वयोवृद्ध लोक चाली चाली किरी जाउथले सही बाटे बेस बेस हठात एमिति एक घटना घटिला जा ओडिसा रो छाती की सेदिन थरेई देला सारा विश्व रे गोटा न्यूज गोटा संवाद खेली गला ओडिसा रो गोटा घटना घटिला सेई अपराह्न रे कोन आया कोडी घटिला करमंडल एक्सप्रेस टा सोर स्टेशन टपी गला स्टेशन मास्टर दे देले सिग्नल ग्रीन अछि आइला करमंडल एक्सप्रेस बाहानगा रेल स्टेशन रे लूप लाइन रे ठिया है थबा उडा लुहा पत्थर माल गाड़ी रे माडो है गला के जाए मल्ले सरकारी हिसाब रे 351 ना 52 मुंड गंडी छिड़ी गला अलगा ही गला टाटा एसी रे डेढ़ बड़ी बुआ हाई के आइला बाहानगा स्कूल रे रहिला छुआ डरिले स्कूल गले नहीं से घर भंगा हला अरे साइंस डेभलप करिछि विज्ञान रो अग्रगति हेछि प्लास्टिक सर्जरी अछि न्यूरो सर्जरी अछि हेले ये बाहानगा रेल स्टेशन रे से दिन जेते मुंड गंडी अलगा हिथला कह तम डॉक्टर कुआरे भगवान केइटा मुंड गंडी जोड़ी देले कथा न बुझी मो आड़ी के पइलानी को मुंह पे पदरा पइलै ये हे कोन बुझुछ छारे मुंड गंडी कटिले जोड़ी हबो छारे न्यूरो सर्जरी फेल हां प्लास्टिक सर्जरी फेल मुंड गंडी जोड़ी हला आया एते लोक जेमती मरी गले डॉक्टर को मुंड आ काम कलानी आउ बहुत डॉक्टर थेले किरा तमे स्कूल को काई न उथलो से डेढ़ बड़ी गुरा को स्कूल को नहीं न थांते सब टाटा एसी रे नदी की स्कूल घरे रखी न थांते ना जो मुंड गंडी अलगा हिथला ताकू गोटे जगह को नहीं थेले से मुंड गंडी जोड़ी हे जाई थांदा सेटा कोडी सेटा होल्डिंग दुकान एमिति टांका मारी देई थांता सब गोटा गोटा हे जाई थांता तम बुद्धि पाउनी मनीष मुंड पारे मते फोन कलनी मनीष मुंड पारे होल्डिंग होई हां ए लुआ मुंड गंडी कटि गला डाक्टर खाना काई स्कूल घर नेला होल्डिंग दुकान नेलनी होल्डिंग करी आनी था एड़ा लुहा पुनी होल्डिंग करी केड़े कर अरे एठी होल्डिंग सोल्डिंग किछि काम करिवनी हबने इंटरनल सोल्डिंग एठी फेल मुंडुडा गंडी रु अलगा हेई गले आउ आज्ञा जोड़ी हबो नै जोड़ी हबो जोड़ी हबो डाक्टर जोड़ी देबे किए जोड़ीला निज पुओ मुंड हाथ रे काटिला हाथी मुंड लगाइला मृत्यु संजीवनी पड़ी महादेव गणेश को बचाइला When science fails, then start the religion. इंटेलेक्चुअल फोटो जेतेबेले विज्ञान रो भावधारा फेल मारे सेठी आरंभ होए धर्म धर्म रो विश्वास ओ विश्व नियंता भगवान सीए जहा चाहिबो
ସେଇଆ ହିଁ କରିଦବ। କରିଦବ କାହିଁ କହିଲୁ? କାହିଁ? ସେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା କିଏ? ଏ ଯାହାକୁ ଭଞ୍ଜ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ବହିର ହଁ ଆରମ୍ଭ ଛନ୍ଦରେ ରେ ଧାଡିଟାଏ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ହେଲେ ସେ କମ୍ବୁ କଟକ ରାଜା ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ କମ୍ବୁ କଟକ ରାଜା କମ୍ବୁ କଟକ ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ କମ୍ବୁ କହିଲେ କମ୍ବୁ କଲେ ଗେଣ୍ଡା କଟକ କମ୍ବୁ କହିଲେ ଗେଣ୍ଡା କମ୍ବୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖ। ଇରେ ଶଙ୍ଖ ରିଫ୍ୟୁଜ ବଙ୍ଗାଳୀ ହଁ ନିଜ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଦେଇଥିବା ରିଫ୍ୟୁଜ ବଙ୍ଗାଳୀ କବି ସାରିଆଭିକ ହଁ କାଲି ବୋଲୁଥିଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗାୟକ ମହୋଦୟ ହଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନା ବାଃ। କହିଲେ ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଶଙ୍ଖ ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଚକା ନୟନ କଲା ରେ ଥକା ମନ ଏଇଟା ଟେକି ଦବଟି ଥମଣାରେ ବାଜିଯିବ ସବୁ ଟେକି ଦିଅ ନା ୟାର ରିଙ୍ଗ ନଗେଇନା ନା ତାର ଯେତିକି ମାପ ସେତିକି ଆଉ ଟେକି ହବନି। ପୁଅ ଓ କହିଲା ରେ ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ହଁ ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା। କହିଲା ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳ ଇଏ ହଁ ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳ କମେ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଓ ସେଟା କମ୍ବୁ କମ୍ବୁ ଶଙ୍ଖ କଟକ ହଁ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ କଟକର ହଁ ହଁ କଣ ନାଇଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଗରମ ହବ କଣ ଗରମ ହବ ସେମିତି ଆମେ ଗରମ ହେଇକିରି ଝାଳ ବୋହିଲାଣି କଣ ଗରମ ହବ ଗରମ କଣ ହବ ପାଲା ପାଲା କଣ ଗରମ କେମିତିଆ ଗରମ ହବ ନାଚ କୁଦ କିଛି କୁଆଡୁ ଏଇନି ବୋହୁ ଜମା ସବାରି ଭିତରକୁ ଯାଇନେଇ ଆଉ ତମେ ବନ୍ଦାପନା କରିକିରି ଖଇ ବିଞ୍ଚିକିରି ବାହାରିଲେ ଘରକୁ ଆଉ ଲୋକ ପଳେଇଲେ ପଳଉନାହାନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କୁ ହୁରାଡି ଦିଅ ଆଉ ସବୁ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ହଁ ବା ଆଉ ଯାଉନ୍ତି ସିଆଡେ ଅଟକେଇ ଦିଅ କେତେ ଭେରାଇଟି ସାରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଲୁ ଦେଖିବୁ ପୁଅ ରହିଥା ମୋ ପାନ କୁଆଡେ ଗଲା ସାରୁ ଅନୁସାରେ ଗଲୁ ହବ ଇଏ ସେ କମ୍ବୁ କଟକ କମ୍ବୁ କଟକ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ବହିଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ ପରା କମ ଲୋକ ଓଡିଶାରେ ହଁ କାଲି କହୁଥିଲେ ସେ ଆଗ ପାଳିରେ ହଉ ହଉ ଗାୟକ ପିୟୁଷ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନା ମହୋଦୟ ହଁ ଯାଅ କଣ କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଭଳିଆ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ହଉଥିବେ ହଁ ବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶକ ଗୋଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଞ୍ଚରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପାଲା ଶୁଣିବା ଓଡାଳ ପଙ୍କରେ ଗୋଟା ବିରଳ ଓଡିଶାର ଉଦାହରଣ। ଆଉ ପୁଅ ଓ ଏ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆପଣ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ମୋ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ 5ଟା ପାଣି ଫାଟେ ମୁଁ ଏକା ଆପଣ ଏତେ କାହା ମନ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୋ ଧାରାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଯିବି ହଁ ଇଏ ଯୋଉ ବାବୁ କହିଲେନି ସବୁଠି ଏମିତିଆ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାହିଁ କହିଲେ କାଇଁ କହିଲେ ଗାୟକ ଭୀଷ୍ମ ହଁ କୁଳମଣି ଶତପଥୀ ଘର ବେଶ କଟକ ଶିଖରପୁର 6 ଫୁଟିଆ ଲୋକ ଇଲୋ ବାପ ବିରାଟ ଶରୀର ହଁ। ଗୋରା ତକ୍ତକ ଚେହେରା ହଁ ଓଡିଶା ସାରା ପାଲାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖି ଦେଖି ହଁ ସ୍ୱକୀୟ ଅନୁଭୂତିରୁ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ପାଲା କରିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚ କେମିତିଆ ଦର୍ଶକ ଥାନ୍ତି କେମିତି ନା ସଭାରେ ବସନ୍ତି ଆଗ ଧାଡ଼ି ଆଗ
କିଛି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପଛକୁ ପେଲିବ ଯିବେନି ଜମା ହବନି ଚିଆର ଯଦି ପଛରେ ପଡିଥିବ ସେ ଖାଲି ଚିଆରକୁ ପଛପଟେ ନଗେଇ ଟାଣିକି ଆଣିକି ଆଗରେ ବସିବେ କୋଲା ସଭାରେ ବସନ୍ତି ଯେତେ ଆଗ ଧାଡ଼ିଆ ଆଉ କିଛି এই করুକୁ ଯୋଉ ଆଇଥିଲେ ସଭାରେ ବସନ୍ତି କିଛି ଭର ଭରିଆ କି ପାଲା କରୁଛ ପାଲା ଠିକ ହଉନି ଲୋକ ପଳେଇଲେଣି ସେ କିଛି ନୁହଁ ସେମିତିଆ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସଭାରେ ବସନ୍ତି ପୁଳାଇ ଗଡ଼ ଗଡ଼ିଆ ଆଇଲା ବେଳଠୁ ଯିବା ଯାଏ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହଉଥିବେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଥିବେ ତା କାନ ଖରାପ କରିବେ ଜୀବନ ନେବେ କିନ୍ତୁ ତୁ ବସୁନୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଲା ଶୁଣି ସେ ଶୁଣିବନି ଆଉ କିଏ ନା ସଭାରେ ବସନ୍ତି ନଡ ନଡିଆ କଣ ଏକରେ ବଇଥବ ସେକରୁ ଦୌଡ଼ିବ ବାଦାମ ଖାଇବାକୁ ପୁଣି ସେକରେ ବଇଥବ ନଳି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବ ସେକରେ ବଇଥବ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବାକୁ ବଇଥବ ଉଠିକିରି ଚୁପ୍ ହେଇ ଥବ ପଳେଇବ ପୁଅ କିଛି ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଅଛନ୍ତି ସଭାରେ ବସନ୍ତି ପାଡ଼ ପାଡୁଆ କଣ ତମେ ଭଲ ମୁଁ କିଛି କହିଛି ମୁଁ ବୋଲା କଣ ହେ କଣ କହୁଛୁ ଭାବ ବୁଝୁ ନା କଣ ବୁଝିବି ସଭାରେ ବି କିଛି ପାଡ଼ ପାଡୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ ମାନେ ଏଠି ଯଦି ପାଡ଼ ମାରିବା କଥା ଘରେ ପାଡ଼ିକିରି ଆସିବ ଏଠି ଟୁଁ ଟା ଥିରେଇବ ହେ ସଜ୍ଜନ ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ମା ମାନେ ମୋର କଣ ତାହେଲେ ଏତେ କଣ ଆମର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କିଏ ଯେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ ଚଉବର୍ଗ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ସିଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଚଉବର୍ଗ ଫଳ ଦେଇପାରେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଭୁଣ କଣ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ ମତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଡେ ମୋ ଦେହ ମତେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଲହିଲଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଭୁଣ ତୋ ପାଟିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉନି ଘରୁ ଆଇଛୁ ମୋ ତ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ସେଇ କୋରତ ଚାଉର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଭୁଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର এই ଯୋଉ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ଦେଲା ବୋଲା ଆଜି ସେ କିଏ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସୁଆଣ୍ଡ ଘର କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଉତ୍କଳେ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ବାବା ଉତ୍କଳର ନେତା ଉତ୍କଳ ଜନତା ନୁହନ୍ତି ଅନାଥ ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ এই ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା চ ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପାୟ ଚତୁର୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମଃ କଣ ଦେବେ ଏଇ ଚଉବର୍ଗ ଫଳ ଦବ ଏଇ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ କୋକିଶିଆଳି ବୋବେଇଲା ଭଳିଆ ବୋବଉଛୁ ମତେ ହସେଇଲ କାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୋ ମନକୁ ପାଇଲାନି କାଇଁ ପାଇଲାନି ଜଗନ୍ନାଥ କଣଟା ଦବ ତୋ ମନକୁ ନ ପାଇଲେ ତୁ କଣ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ମତେ ପାଲା ପାଇଁ ନା ଉଲ୍ଟା ନବୁ
कहला मो मन को पाइलानी तू किए बे तो मन को जमा न पाइले कौन मु पाला बंद कर देबी तमे काय सारे गपु नाही जो कथा कहले सारे मन को पाइला मन को पाइला पान गणिच पान पान टाइम पास नुह मु पाला करूनी कौन करुची नाई सीए पाला अड़ाल पंगे हम नहीं सी पाला अड़ाल पंगे हम नहीं राजा थला राणी थला सी देखिला नाचिला दी चार्टा सी ठिया पड़े ये ठिया पड़ा कमेडी कला गुली फुटिला सी हम नहीं केते भेराइटी बाहर देखू पुओ अड़ाल पंग मंच मु आसी नहीं सिना शुणी नहीं केमितिया पाला इठी हम तमे जड़े जड़े कह तुम कथार मु पाला करी तमे टका दब तमे तुम कथार पाला करी तमे टका दब तमे पाला देखा घर को जीव टका देला बेलू सी कहे सारे सिमिति पाला आमर हो न था 2000 काटी देलु तमे दब ये कहते राति के 20,000 नब 2 दल मिसिले से हम बोला खाली शुणिच बोधे कौटी आज्ञा सब पड़ो बही पूरा जलीज डिआसिली मारी जाली देवी आउ थब जे हम रही ये से जगन्नाथ चारि वर्णे चौवर्ग देवाकू समर्थ मते आज्ञा कहतु नहीं मु ढेर मास्टर मुगुराक खैनी भरिया पकईकी कुली करके आई मते कहले कौन मते से कहले मु शुणुची खाली पानी दरकार सी राजा जी जगन्नाथ चारि वर्णे चौवर्ग देवाकू समर्थ जी चारि वर्ण चौवर्ग फल देवे किए देवे जगन्नाथ क्या कथा मु कहूँ जगन्नाथ आज्ञा से दे पार टोटाली दे पारिबनी दे पार नाही किन दब तार दय नाही तार बा हाथ नाही को दरे दब हाउ तार बा गोड़ नाही से मांदालो को दरे दब भीम बोई सैया कहले पाद पानी नाही तांको धरिब किए पाद पानी नाही धरिब किए पाद पानी नाही ब्रह्म स्वरूप कहला अरे या तोले खाली पत्थर न दो चुप या चपिलानी से पैसा नब ना ये को नहीं की जीव पाद पानी नाही तांगु धरिब किए तार पाद नाही हाथी भलिया देउचो हाथ नाही पानी नाही कहले हाथ नाही पानी नाही कहला पाद नाही हाथ नाही हां कार जगन्नाथ रो पाद नाही हाथ नाही ना किए मना कले हे भीम बोई हां जे तू भीम बोई लिखी चंदी आमे तो पढ़ीचे हां आमे तो सुनीचे हां ताले मानिया को बाध्य काहे ना पाद नाही तार हाथ नाही सेही भीम बोई मना कले कौन कहले भीम भाई कहले हे तार अछि बे किरे कौन पाद पाद अछि अछि केमिति काहे कहले भीम बोई कहले बंदना पाद को ध्याई रूपानंद को
ତାର ବା ପାଦ ନାହିଁ ଭୀମ ବୋଇ କହିଲେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାଇ ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନନ୍ଦକୁ ତାହେଲେ ତା ପାଦ ଅଛି ବୋଧେ ହଁ ଅନ୍ଧ ତ ଯାହା ହେଲେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି କହ କହିଲା ପାଦ ଅଛି ବୋଧେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦେଖେଇଲେ କାହାକୁ ଦେଖେଇଲେ କୋଉ ଅବତାରରେ ଦେଖେଇଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ନେଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଅବତାର ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ନେଲେ କୋଉ ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ ମାଛ ମୀନ କାହିଁକି ନେଲେ ନା ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ସଂଖ୍ୟା ମାରି ଆଜ୍ଞା ମୀନ ରୂପକୁ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ମାରି ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥାରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ରୂପ ନେଲେ ସେଇଟା ମୀନ ମାଛ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥାରେ ହେଲେନି ମୁଁ କହିଲି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟାମାଟି ଘର ନୟାଗଡ଼ ରାଜସଭାର ବରେଣ୍ୟ ହାସ୍ୟ ରସିକ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରୁକୁଣି ଚିଠି ଲେଖିଛି 6ଟା ପଦ ପ୍ରଥମ ପଦ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଗଛ ପ୍ରଥମ ପଦ କହିଲେ ନିଗମ ବନିତାର ଶିଖର ମଞ୍ଜୁଳ ଗଳି ଗୁଛ ମଞ୍ଜୁଳ ଗଳି ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଶୈଳ ଶୋଳେ ଗଳ ଜ୍ୱାଳ କଲ ତୁଚ୍ଛ ଯଦୁ ବତ୍ସ ଧାତା ଚିନ୍ତାରୁ ହେଲ ଧାତା ଚିନ୍ତାରୁ ହେଲ ମତ୍ସ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁକ କଲ ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁକ କଲ ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁକ ସକ୍ରାର୍ଥ କର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଶଙ୍ଖାକୁ ମାରି ତା ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ରୂପ ନେଲେ ତାହା ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ସେଠି ତ ପାଦ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ମାଛର ଆଜ୍ଞା ପାଦ ଅଛି ଅଛି କଣ ପାଦ ତ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି କାଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ହେଲେ ସେଠି ଦେଖେଇ ଦେବେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ରୂପ ନେଲେ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପଟା କଣ କଚ୍ଛପ କଇଁଚ କଇଁଚର ପାଦ ନାହିଁ ପାଦ ଅଛି ଆଗରେ ଦିଟା ପଛରେ ଦିଟା 4ଟା ପାଦ ଭଗବାନ ଯୋଉ କଇଁଚ ହେଲେ କଚ୍ଛପ ହେଲେ କଇଁଚ କାହିଁ ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ କହିବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ
ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ପୃଷ୍ଠରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ରୂପ ନେଲେ ତା ଥିଲା କଚ୍ଛପ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ତ କଇଁଛ ହେଲେ, କଇଁଛ ହେଲେ ପଥର ପାହାଡ ତଳୁ କାହିଁ ଗଲେ? ପୋକ ଖାଇବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଯୋଉ କଇଁଛ ହେଲେ ନିଲ ବାପା, ସେ କଇଁଛର କୁଣ୍ଡିଆ ବେମାରୀ ଥିଲା। ତା ମାନେ ଗଲୁ ଦୋଷ। ହଁ କୁଣ୍ଡିଆ ବେମାରୀ। ଏଟା ଭଗବାନର ଏତେ ଦୋଷ। କୁଣ୍ଡିଆ ଯେତେ କୁଣ୍ଡେଇବ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ 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 ଲୁଗାପଟା ଖୋଲି ଦଉ। କଇଁଛ ଏଇ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡିଆ ବେମାରୀ ଥିଲା, ଆଉ କଣ ପିଠି ନଉଟେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଥାନ୍ତା? ପାହାଡ ତଳକୁ ପଳେଇଲା, ପାହାଡ ଘଷି ହବ, କୁଣ୍ଡିଆ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଠି କିଏ କହୁଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ କଠପ ପୃଷ୍ଠେ ବ୍ରଣ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଘର୍ଷଣେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଓଡିଆ ଭାଗବତକୁ ଯିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ କହିଲେ କଣ୍ଡୁ ଘର୍ଷଣ ସୁଖ ବୁଝି ସେ କୁର୍ମ ବେନି ଚୋଖ ବୁଝେ, ସେ କୁର୍ମ ବେନି ଚୋଖ ବୁଝେ, ସେ କୁର୍ମ ବେନି। ପାଇଲେନି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା କଇଁଚର ପାଦ, କାହିଁକି ନା କଇଁଚ ଦେଖିଦେବେ ପୋଖରୀ କୂଳେ ନଈ କୂଳେ ବଇଥବ, ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ସେ ଧୀରିକିନି ପାଣିକି ପଳେଇବ, ନହେଲେ ତା ଖୋଳପା ଭିତରେ ଗୋଡ ପୁରେଇ ଦବ, ଆଉ ଦେଖାଦବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ନେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବରାହ ରୂପ, ପଛ ଗୋଡ ଦିଟା ରହିଗଲା ଅନନ୍ତ ପଦ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା, ଆଗ ପାଦ ଦିଟା ପୃଥିବୀର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫାବୃତ ହେଲା। ନରସିଂହ ରୂପରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଅନ୍ତ ବିଜୁଳା ଭିତରେ ପାଦ ଆଉ ଦେଖି ପାରିଲେନି ତାଙ୍କର କେହି। ଏବେ ଭଗବାନ ରୂପ ନେଲେ। କୋଉ ରୂପ? ପାଦ କୋଉଠି ଆସିଲା? କୋଉଠି? 10 କୁମାର ଚରିତ ମୋର ନାନ୍ଦି ଶ୍ଲୋକରେ 4 ଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ